रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल और गेस्ट हाउस का उद्घाटन रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी के हाथों किया गया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में आसनसोल रामकृष्ण मिशन की सचिव सोमात्मा नंजी महाराज उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम सिर्फ पश्चिम बर्धमान में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैला हुआ है। चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए कार्यों की सराहना जितनी भी की जाए कम है। कोरोना काल में जिस तरह से सभी लोगों को वैक्सीन लगाने से लेकर गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए भोजन, दवाइयों से लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का काम चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने किया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते। हमें करने के लिए कई तरह की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, लेकिन इस मामले को भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पूरा करने में सफलता हासिल हुआ है। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं में भी सहयोग करती है। इसके साथ ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन के बारे में कहा कि रामकृष्ण मिशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आश्रम के द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं जिसे समाज कभी भूल नहीं सकता। सोमात्मानंद जी महाराज ने कहा कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती, लेकिन इसे करने के लिए अनुकूल एवं संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने की जरूरत है। कार्यक्रम में आए फॉसबेकी के महासचिव सचिन राय ने कहा कि आज व्यवसाय का स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में वर्तमान समय के साथ सभी को चलने की जरूरत है। समाज सेवी और रोटरी क्लब के पूर्व जिलापाल सपन कुमार चौधरी ने कहा कि आगे की चिंता छोड़कर हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने का फल अवश्य मिलेगा। इस उद्घाटन समारोह में ओम प्रकाश बाजोड़िया, अशोक शराफ, फॉसबेकी के अध्यक्ष आरपी खैतान, विजय खैतान, कन्हैया सिंह, राजकुमार लोयाल का, अशोक शराफ, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, सचिव अरुण भारतीय, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। সেই পরম্পরাটা আপনারা বজায় রাখতে পেরেছেন। আজকে আমরা কেউ মানি বা না মানি, আজকে আসানসোল বা বর্ধমান জেলার মধ্যে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স কিন্তু একটা নাম। যখনই সরকারের কোনো একটা, আমি দীর্ঘদিন ধরে একটা জায়গায় থাকার জন্য আমি বুঝেছি, যখনই তাদের একটা প্রয়োজন হয় যে কাকে ডেকে কে সলভ করতে পারে, বলে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এটা করতে পারে, তাদের সঙ্গে মিটিং করেছে দায়িত্ব এমন অনেক কাজ দেখবেন সরকার আপনাকে ইনভলভ করে সেই কাজটা কিন্তু করে নিতে চায়। এবং করোনাকালে আমি দেখলাম, মানে আমরা বলবো কি আপনার আগ্রহে এই যে আপনার ভ্যাকসিনেশন, এর জন্য আপনারা নিজেরা কত ক্যাম্প করে সরকারের কাজ যে কত লাঘব করেছেন আপনারা নিজেরা জানেন না। এইটা সরকার অর্গানাইজ করে করতে পারতো না। এত স্মুথলি, এত সিস্টেমেটিকলি আপনারা যে কাজটা করেছেন, তারপর ট্যাক্সের ব্যাপার আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে যেখানে ক্যাম্প করে আপনারা এত স্মুথলি করলেন, এত সুন্দরভাবে করলেন, কোনো চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই, কোনো দেখাওয়ার নেই, অজান্তে আপনাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ে। তারা আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যে প্রশাসন, সে তারা কিন্তু আজকে আপনাদের উপর নির্ভরশীল, অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। এটা আপনারা কেউ জানেন, কেউ বোঝেন, কেউ হয়তো নিজেরা জানতে পারেন না, কিন্তু তারা সবসময় আপনাদের উপর ভরসা করে, বলে আপনারা যে পথটা দেখান সেই পথটা সঠিক পথ, এবং আপনাদের কাজটা উদ্ধার করলেন। যাই হোক, আমি আর বিশেষ কিছু বলবার জন্য, একজন কেউ করে গেল, ব্যাটমটা রিলেশন ব্যাটম হচ্ছে, একজন 100 মিটার শেষ করলো, 1000 মিটার রেস হলে তাকে 10 জনকে দিয়ে শেষ করতে হবে। এই যে কন্টিনিউয়াস যে কাজের পদ্ধতি, এটা কিন্তু প্রথম শুরু দিন থেকে আপনাদের বক্তৃতায় বা আপনাদের কার্যপ্রণালীতে আমি হয়তো দেখেছি, হয়তো মধ্যেখানে কিন্তু সে কিন্তু ওই জায়গাটা অ্যাচিভ করে। আজকে লাস্ট যারা কমিটি এসছে, আমি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত বসে, এবং এই 1 বছরের মধ্যে আমি দেখেছি যে তারা প্রচুর কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকে, এবং আমাকেও প্রচুর কাজের সঙ্গে তারা ইনভলভ করে। চলার নামী জীবন, চলার নামী গতি, আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে এই যে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বললেন, মহেশ সঙ্গে আলোচনা হয়, যদি রামকৃষ্ণ মিশন কর্মবিমুখ হয়ে থাকতো তাই না কিন্তু আর 5টা প্রতিষ্ঠানের মতো হয়ে থাকতো। কিন্তু কর্ম ছাড়া মানুষ, এটাই বলেছে যে কর্ম তোমার প্রধান, তোমাকে কর্ম করতে হবে। কীভাবে? নিঃস্বার্থভাবে, কোনো স্বার্থ না দেখে, কোনো প্রশংসার অপেক্ষা না করে তোমার কর্মটা করে যেতে হবে, তবেই সেটা শুদ্ধ কর্ম। যেটা তাই প্রদীপ বলেছে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষের একটা কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। তাই আমরা রামকৃষ্ণ মিশনকে শ্রদ্ধা করি। আপনারা তার সঙ্গে বিভিন্ন কাজে যোগদান করেন, আমি জানি এটা
সর্বসমক্ষে বলতে চাই না। সংগঠনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না এবং সেক্রেটারি সাহেব যেভাবে বলে গেলেন যে মানুষের পাশে কিভাবে এই দুঃসময়ে, এই কোভিডের সময় যে মানুষের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছেন এই চেম্বার, তাদের ওষুধ, তাদের ট্রিটমেন্ট ফ্রি এবং যে কোনো বিপদের সময় যে দাঁড়িয়েছেন রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, সত্যি তা প্রশংসা রাখে এবং আমরাও সেটা প্রশংসা করছি। আমি আমাদের যে সমস্ত প্রেজেন্ট কমিটি যেভাবে কাজ করছেন, দের অল আর ভেরি ডাইনামিক পার্সোনালিটি। সবাই মানে কিছু একটা করবো সবসময় তাদের মধ্যে রয়েছে। মিস্টার বাজরিয়াকে আমি জানি, অরুণ ভারতীকে জানি এবং সব কমিটি মেম্বারকেও জানি। তারা এত ডাইনামিক যে কোনো কাজ তারা করতে, মানুষের বিপদের সময় বিশেষ করে যেভাবে তারা এগিয়ে আসে এবং প্রতিটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তাদের যেভাবে সক্রিয়ভাবে করে, সত্যি তাদের আমি শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই। তারা আরও বাড়ুক, এই কমিটি আরও ভালো কাজ করুক আমি আগামী দিনে, সেটা আশা করব। আবার সবাইকে আমার প্রণাম। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी, बहुत जगह रिपेयरिंग मांगता था। जितने भी यहाँ पे एसीज वगैरह थे, किसी का भी सर्विसिंग ठीक नहीं था। तो हमारी एक्टिव टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे टीम के 31 मेंबर ने दिन रात एक करके विद इन 1 to 2 मंथ जितनी भी टूट फूट थी या जितनी भी सर्विसिंग बाकी थी, जो बल्ब फ्यूज थे, इवन सबको चेंज करवा दिया। और विद इन 30 अप्रैल मेरे को बोला कि भाई आप देख लीजिए कहीं बिल्डिंग में कोई टूट फूट बाकी नहीं है। उसके बाद जैसा एडवाइजर्स ने बताया कि बिल्डिंग की 2nd फ्लोर को हमें बनाना था, रेनोवेट करना था, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और हमारे एडवाइजर्स का साथ एवं आप मेंबर्स का साथ जैसे जैसे मिलते गया, हमने इसको आपके सामने पेश किया। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारी टीम पावर में आई वैसे ही हमें पता चला कि 2nd वेव जो सबकी सबसे डेंजरस था कोरोना के लिए, वो हमारे ऊपर हावी हो चुका था। और वो होने के बाद मैं बीच में एक बार रुकता हूँ अपनी और हमारे स्वामी जी आज নিরলসভাবে পরিশ্রম করে দিন নেই রাত নেই নিয়ে এই হলটাকে কমপ্লিট করার জন্যে নিজের যেটুকু তার ভিতরে আছে সেটা উনি সব অর্পণ করেছেন রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের। এটা কিন্তু এই বয়সে এই ছোট্ট মেয়ের এইরকম কাজ করা সেটা একটা সাধারণ ব্যাপার নয়, বিশিষ্ট ব্যাপার। তাতে সহজে আমি দেখি বা কম দেখেছি বা দেখি এত সততা হতে পারে। এর আগে দেখেছিলাম 34 বছর আগে দু এক মানুষ ছিল তার। नीचे का हॉल का पहले रिनोवेशन हुआ, दीपक जालान के लीडरशिप में उसको किया गया। अब उसके बाद विचार हुआ कि इस हॉल को तोड़ा जाए, ऊपर वाले रूमों को तोड़ा जाए और बैक एक्सटेंशन जो हुआ है, बैक एक्सटेंशन को हम लोग वहाँ पर रूम बनाए, गेस्ट हाउस, और सामने हॉल बनाए, जिससे कि इसका प्रारूप अच्छा सुंदर बन जाएगा। तो समक्ष यही देख के सामने में ही है कि बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हुई है और इसमें हर्षा का बहुत बड़ा रोल है। कल भी हुआ, मुझे रिंग करी थी, काम हुआ है। और देखिए काम जब चलेगा तो उसमें और भी रिनोवेशन टाइम टू टाइम, जैसे हॉल बोल रहे हैं ये बढ़िया हो गया, तो देखिएगा कमिंग ईयर्स में नीचे का हॉल भी इससे सुंदर हो जाए, क्योंकि ये मेंबर्स देते हैं, हम लोग लगाते हैं। ये संपत्ति हम लोग की किसी की नहीं है, ये ऑल मेंबर्स की संपत्ति है। जो भी ये बिल्डिंग है या जो फ्लोर है या नीचे ऑफिसेस है, हर साल इलेक्शन होता है, कभी 2 साल में इलेक्शन जो है उस तरह होगा, उसमें जो भी आएंगे वे लोग इसकी देख रेख करेंगे। इसलिए हम लोगों को यही प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि किसी भी तरह हमारी संपत्ति को हम लोग रिनोवेशन करके बढ़िया अप्रोचेबल कैसे बना सकते हैं, इसके तरफ में अपने लोग को ध्यान देने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।